नमस्कार दर्शक बंधु, आज हे जुलाई मास 1 तारिख मंगलवार। चलंतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती, आम वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। तेबे चलंतु आजिर 20 टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, क्रेडिट कार्ड रो सिलिंडर जाए आजिठारु बदलिबाको जाउछि एही सब नियम। आजिठारु आरंभ हैला जुलाई मास। प्रति मास परी जुलाई मास पहिलारु देशर अनेक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेबे एही परिवर्तन प्रत्येक घर एवं प्रत्येक पॉकेट को प्रभावित करि पारे। परिवर्तन गुड़िक रोषेई घरे व्यवहृत एलपीजी सिलिंडर मूल्य ठारू क्रेडिट कार्ड व्यवहार उपरे चार्ज वृद्धि पर्यंत सामिल होइछि। जदि आपण आईसीआईसीआई बैंक रो ग्राहक तेबे एटीएम रो टंका उठाइबा एबे सीमित एवं महंगा होई पारे। मेट्रो सहर गुड़िकर 3टी मागणा कारोबार परे प्रति नगद कारोबार पई 23 टंका एवं अणनगद कारोबार पई 8.5 टंका अधिक रहिछि। अण मेट्रो सहर गुड़िकर 5टी मागणा कारोबार करा जाइछि। सेही भली प्रति मासर प्रथम दिन रे तैल कंपनी गुड़िक एलपीजी एवं विमान इंधनर मूल्य समीक्षा करंती। जुलाई 1 रे एलपीजी मूल्य रे ह्रास किंबा वृद्धि मध्य संभव। तेबे एहा सीधासळख परिवारर बजेट उपरे प्रभाव पकाइब। परवर्ती खबर, रेल यात्री खुशी खबर। एणिकी गोटे मिनिट रे हेब 1.5 लाख टिकेट बुकिंग। चलित वर्ष शेष सुधा नुआ यात्री संरक्षण व्यवस्था लागू करिबो भारतीय रेलपथ। नुआ व्यवस्था रे गोटे मिनिट रे 1.5 लाख टिकेट बुकिंग होई परिबो। आगरु पुराना व्यवस्था रे गोटे मिनिट रे 32,000 टिकेट बुकिंग हेउथिला। नुआ व्यवस्था रे एहा ठारू 5 गुण अधिक टिकेट बुकिंग करा जाई परिबो। तेबे यात्री सुविधा एवं स्मार्ट टिकेटिंग उपरे ध्यान देई भारतीय रेलपथ यात्री संरक्षण व्यवस्था को बहुभाषी करिब। रेल यात्रींको यात्रा अनिश्चितता को दूर करिबा पई रेल मंत्रालय आगुआ संरक्षित टिकेट तालिका प्रकाश करिब। निर्दिष्ट दिनर अपराह्न 2टा पूर्वरु छाड़ुथिबा रेल पई पूर्व दिन राति 9टा सुधा टिकेट धारींको तालिका प्रस्तुत करा जिवो। एथि सहित तत्काल टिकेट बुकिंग को अधिक स्वच्छ एवं सुरक्षित करिबा लागि आधार किंबा डिजी लॉकर संयुक्त सरकारी परिचय पत्र जरिया रे प्रमाणीकरण करा जिवो एवं टिकेट अनुसंधान क्षमता को 10 गुण वृद्धि करा जिवो। ए नेई नुआ पीआरएस व्यवस्था रे प्रति मिनिट रे 4 लाख रु 40 लाख टिकेट संपर्क रे अनुसंधान करिबा संभव हेबो बोली भारतीय रेलपथ पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, जोगाण मंत्रींको बड़ बयान। ई केवाईसी नकले आउ मिलिबनी चाउल। राशन कार्ड हिताधिकारींको पई जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सोमवार बड़ सूचना दैछंती। से कहिछंती गतकाली ई केवाईसी जांच करिबार शेष तारीख थिला। जेउ माने समय भितरे ई केवाईसी करि नथिबे सेमानकर कार्ड 3 मास पई सस्पेंड हेबो। 3 मास भितरे ई केवाईसी कले कार्ड पुनः सचल हेबो, नचेत कार्ड कटि जिवो। तेबे वर्तमान सुधा 20,58,000 लोके ई केवाईसी करि नथिबा सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, आजिठो 10म सप्लीमेंटारी परीक्षा आरंभ। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित 10म श्रेणी सप्लीमेंटारी एवं राज्य मुक्त विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा आजिठारु आरंभ हेबो। राज्यर विभिन्न जिल्ला रे मोट 98 लाख परीक्षा केन्द्र रे व्यवस्था करा जाइछि। 3232 जन छात्र छात्री एही परीक्षा देबाको फॉर्म पूरण करिसेंती। परीक्षार्थी माने जेभଳି सुरुखुरु रे परीक्षा देबे सेथि निमंते बोर्ड कर्तृपक्ष समस्त प्रस्तुति शेष करिसेंती। तेबे चलित वार्षिक परीक्षा रे अकृत कार्य होई एवं परीक्षा देई पारि नथिबा छात्र छात्री माने जुलाई 10 तारिख पर्यंत परीक्षा देबे। तेबे जुलाई 1 अर्थात आज 10म सप्लीमेंटारी परीक्षार्थींकर मातृभाषा विषय रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो। सेही भली जुलाई 2 रे सामाजिक विज्ञान, 4 रे गणित, 7 रे इंग्राजी, 9 रे साधारण विज्ञान एवं 10 रे तृतीय भाषा विषय रे परीक्षार्थी परीक्षा देबे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, जुलाई 1 रु पैन कार्ड आवेदन करुथिबा व्यक्तिंक लागि आधार कार्ड बाध्यतामूलक। सरकार परमानेंट अकाउंट नंबर बा पैन नियम रे बड़ परिवर्तन करिसेंती। जुलाई 1 रु अर्थात आजिठारु पैन कार्ड पई आवेदन लागि आधार कार्ड को बाध्यतामूलक करि दिया जाइछि। जदि कहा पाखरे आधार कार्ड नथिबो तेबे से आउ पैन कार्ड प्रस्तुत करि परिबे नाही। एही पदक्षेप द्वारा टिकस चोरी उपरे लगाम लागिबो बोली सरकारक पक्षरु कुहा जाइछि। जेउ व्यक्तिंक पाखरे पैन कार्ड रहिछि तांको डिसेंबर 31 सुधा निज पैन कार्ड सहित आधार लिंक करिबाको हेबो।
ହେବ। ଏପରି ନକଲେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1 ରୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। 10 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ୟାନ୍ ନମ୍ବର ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିବା ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, 4 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଜୁଲାଇ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳଚକଟା ଘଟଣା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ କଲେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ ନୋଟିସ କଲେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଆହତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 3 ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ବେଳେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦଳଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇରେ 13 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଗୁଆ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଜୁଲାଇ ମାସ। ଜୁନ ଭଳି ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜୁଲାଇରେ 13 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆରବିଆଇର ତାଲିକା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ରହିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ଅଗରତାଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚି ପୂଜା, ଜୁଲାଇ 5ରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଜୁଲାଇ 6ରେ ରବିବାର, ଜୁଲାଇ 12ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ଜୁଲାଇ 13ରେ ରବିବାର, ଜୁଲାଇ 14ରେ ଶିଲଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ, 16ରେ ଡେରାଡୁନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଜୁଲାଇ 17ରେ ଶିଲଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁଲାଇ 19ରେ ଅଗରତାଲାରେ କେର ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁଲାଇ 20ରେ ରବିବାର, 26ରେ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, 27ରେ ରବିବାର ଏବଂ 28ରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦାମ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏଯାଏ ପ୍ରାୟ 3000 ଟଙ୍କା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 97,260 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି 97,420 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 160 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 89,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି 89,300 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 150 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 72,940 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି 73,070 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 130 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 11,770 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହା 11,780 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକି ଏଥିରେ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ 20ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା
योजना कार्यकारी करा जायछि। एही योजना 1 डिसेंबर 2018 रे आरंभ होइथिला। एही योजना अधीन रे केंद्र सरकार प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे 6000 टंका डीबीटी सेवा अधीन रे चाषींक बैंक अकाउंट को स्थानांतर करंती। फेब्रुआरी 24 2019 रे प्रधानमंत्री किसान योजना गोरखपुर रे मान्यवर प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान रो प्रथम किस्ती जारी करा जाइथिला। एही योजनार बजेट 75,000 कोटी टंका रहिछि। आपनको जणाई देउछि जे एपर्यंत 19टी किस्ती जारी होई सारिछि एवं चाषी माने 20तम किस्ती पई अपेक्षा करिसेंती। प्रधानमंत्री किसान योजना अंतर्गत किस्ती साधारणतः प्रति 4 मासरे प्रकाश करा जाय। शेष 19तम किस्ती फेब्रुआरी 2025 रे जारी करा जाइथिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे प्रति वर्ष 3टी सम्मान किस्ती रे चाषी माननको आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। एपर्यंत एही योजनार 19टी किस्ती जारी होई सारिछि। 2025 वर्षर द्वितीय किस्ती जहा योजनार 20तम किस्ती हेब। सूचना मुताबक 20तम किस्ती जुलाई मासरे जारी हेबार संभावना रहिछि। जेउ मानकर ई-केवाईसी अपडेट थिबो सेमानकर खाता को 20तम किस्ती 2000 टंका आसीबो। जेउ मानकर ई-केवाईसी अपडेट नथिबो सेमानकर खाता को पीएम किसान योजना रे आसीबाको थिबा 20तम किस्तीर टंका आसीबो नाही। एहा अटकी जिवो। तेबे एहार स्टेटस आपण माने ऑनलाइन रे मध्ये चेक करि परिबे। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुचंती कमेंट माध्यम रे लिखिके निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर वेटिंग टिकेट थिबा यात्री को मिलिबो आश्वस्ति। 8 घंटा पूर्व प्रस्तुत हेबो ट्रेन रो तालिका। भारतीय रेलबाईर चार्टिंग सिस्टम रे करुछि बड़ परिवर्तन। ट्रेन छाड़िबार 8 घंटा पूर्व चार्ट प्रस्तुत करा जिवो। चार्ट प्रस्तुत करिबा पई समय वृद्धि करी रेलबाई वेटिंग रे थिबा टिकेट धारी को देइछि बड़ आश्वस्ति। रेलबाई ट्रेन छाड़िबार 4 घंटा पूर्व संरक्षण चार्ट प्रस्तुत करुथिला, जहा फଳରେ अपेक्षा करिथिबा टिकेट थिबा यात्री माननको सेमानकर टिकेट निश्चिंत करिबा पई शेष मुहूर्त पर्यंत अपेक्षा करिबाको पडुथिला। दूर दूरांतरु ट्रेन धरिबाको आसुथिबा यात्री माननको पई एहा एक बड़ समस्या हेउथिला। राति 2टा पूर्वरु छाड़िबा ट्रेन पई पूर्व दिन राति 9टा रे चार्ट प्रस्तुत करा जिवो। बाकी ट्रेन पई एबे ट्रेन छाड़िबार 8 घंटा पूर्वरु चार्ट प्रस्तुत करा जिवो। एही परिवर्तन सहित वेटिंग टिकेट थिबा यात्री माने समय अनुसार सूचना पाई परिबे, जहा द्वारा सेमाने विकल्प यात्रार योजना प्रस्तुत करि परिबे। परवर्ती खबर आजिठारो सिमिलीपाल अभयारण्य बंद। ए नेई वन्यप्राणी संरक्षकक कार्यालय पक्षरु निर्देश जारी। वर्षा ऋतु जोगु पर्यटकक पई जुलाई 1 तारिखरु अर्थात आजिठारु सिमिलीपाल अभयारण्य बंद रहिबो। ए नेई व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पर क्षेत्र निर्देशक तथा आंचलिक मुख्य वन्यप्राणी संरक्षकक कार्यालय पक्षरु निर्देश जारी करा जायछि। परवर्ती विज्ञप्ति जाए एहा बलवत्तर रहिबो। तेबे पर्यटक माने जामुआणी, गुडुगुडिया, कुमारी, बहेरी पानी एवं रामतीर्थ इको टूरिज्म प्रकल्प बुली परिबे। तेबे प्रतिवर्ष वर्षा ऋतुरे पर्यटकक पई सिमिलीपाल रे प्रवेश निषेध करा जायथाय, कारण वर्षारे अभयारण्यर आभ्यंतरीण कच्चा रास्ता गुड़िक धोई जाई विपद संकुल होई पड़े। वर्षा परे आवश्यक भित्तिभूमि मरामती करा जिबा सह सिमिलीपाल पुणी खोला जाइथाय। परवर्ती खबर जीएसटी संग्रह रे सरकार भांगिले 5 वर्षर रेकर्ड। गोटिए वर्षरे राजकोष को केते टंका आसीछि जानंतु। जीएसटी लागू हेबा परठारु सरकारी कोषागार रे निरंतर वृद्धि घटिछि। एबे सरकार जीएसटी संग्रह रे एक रेकर्ड मध्य करिसेंती। गत आर्थिक वर्ष 2025 रे सरकार रेकर्ड जीएसटी संग्रह करिसेंती। गत 5 वर्ष मध्य सरकारंकर एही संग्रह 2 गुण वृद्धि पाइछि। विशेषज्ञों अनुजाई आगामी वर्ष गुड़िक जीएसटी संग्रह आहुरी वृद्धि पाई पारे। मोट जीएसटी संग्रह 5 वर्ष मध्य 2 गुण वृद्धि होई 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 22.8 लाख कोटी टंका पहुंची, जहां 2020-21 आर्थिक वर्ष रे 11.37 लाख कोटी टंका थिला। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे मोट जीएसटी संग्रह 22.8 लाख कोटी टंका होईछि, जहा पूर्वरु आर्थिक वर्ष तुलन में 9.4% अधिक रही। विशेष कथा हेउछि एही संग्रह 5 वर्ष मध्य वार्षिक आधार रे प्राय 2 गुणित होईछि। तेबे 2024-25 आर्थिक वर्ष रे हाराहारी मासिक संग्रह 1.84 लाख कोटी टंका थिला, जहा 2023-24 रे 1.68 लाख कोटी टंका एवं 2021-22 रे 1.51 लाख कोटी टंका थिला।
विशेषज्ञों मतरे आगामी वर्षगुड़िकरे एही मासिक हाराहारी संग्रह 2 लाख कोटी टंका पाखापाखि पहुंची पारे। परवर्ती खबर श्री गुंडीचा मंदिर रे बाहरिला आड़प अभड़ा महाप्रसाद खाइबाको श्रद्धालुंक मध्यरे प्रबल उत्साह। बाहरिला प्रथम दिनर आड़प अभड़ा सोमवार महाप्रभु को आड़प मंडपरे दर्शन करने सह महाप्रसाद पाई भक्त माने आनंदरे विभोर होई पड़िछंती। महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी देवी सुभद्रांक सहित रथारूढ़ होई कर्मवेदी श्रीमंदिर छाड़ी नवदिन यात्रा रे आसी जन्मवेदी श्री गुंडीचा मंदिर रे पहुंचीछंती। तेबे रथत्रय गुंडीचा मंदिर सम्मुख शरधा बाली रे रहिछि। रविवार रथ उपरे नीतिकांति सरी चारमाळ बंधा हेबा परे गोटी पहंडी रे श्री विग्रह माने आड़प मंडप को विजय करिथिले। तेबे आड़प मंडप रे दर्शन करिबा सहित महाप्रसाद पाई भक्त माने आनंद रे विभोर होई पड़िछंती। परवर्ती खबर पेट्रोल पकाइबाको जाउछंती कि जानंतु आजिर पेट्रोल दर बाबदरे। प्रत्येक दिन सकाळ 6टारे पेट्रोल एवं डीजेल दाम रे परिवर्तन होइथाए। टांकी भरिबा पूर्वरु जानंतु आजिर पेट्रोल दर केते रहिछि। आज राजधानी भुवनेश्वर रे पेट्रोल दर 101 टंका 181 पैसा रहिथिबा बेले डीजेल दाम प्रति लिटर पिछा 92 टंका 39 पैसा रहिछि। एपरिकी देशर प्रमुख सहर रे पेट्रोल एवं डीजेल दर स्थिर रहिछि। तेबे भुवनेश्वर रे बढ़िछि पेट्रोल डीजेल दाम। दिल्ली रे पेट्रोल लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा एवं डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। सेही भली मुंबई रे पेट्रोल लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 90 टंका 3 पैसा रहिछि। सेहीपरि कोलकाता रे पेट्रोल दर 105 टंका 41 पैसा थिबा बेले डीजेल दर 92 टंका 2 पैसा रहिछि। चेन्नई रे पेट्रोल दर 100 टंका 80 पैसा थिबा बेले डीजेल दाम 92 टंका 39 पैसा रहिछि। परवर्ती खबर बन्या स्थिति नियंत्रणाधीन। राज्य रे बन्या स्थिति समीक्षा परे राजस्व मंत्री को सूचना जारी। संभाव्य बन्या स्थिति नहीं राजस्व मंत्री प्रतिक्रिया देइछंती। बन्या परिस्थिति संपूर्ण नियंत्रणाधीन अछि बोली कहिले राजस्व मंत्री। परिस्थिति सुधुरुछि, धीरे धीरे पानी कमिब, आदौ भयभीत हेबार आशंका नाही। ए नेई मयूरभंज एवं बालेश्वर को रेड अलर्ट करा जाइछि। तळमुंडरे प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। वर्षा पानी सह झारखंड रो डैम रो पानी आसुछि। तेबे ए नेई झारखंड सरकारक सह जोगाजोगरे अछंती ओडिशा सरकार। अन्यपटे सुवर्ण रेखा जलस्तर धीरे धीरे बढ़ुछि। तलिया अंचलर लोकंकु रिलीफ सेंटर रे रखा जाइछि। ए नेई कटक रो 2टी ओड्राफ्ट टीम बालेश्वर जिबे। आगकु आउ एक लघुचाप थिबा हेतु ता उपरे नजर रहिछि। एथिपई विभिन्न जगारे घाई मध्य सृष्टि होइछि। तेबे व्यापक चाष पनिपरिबा फसल नष्ट होइछि बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर 2026 एप्रिल 1 रु प्रथम पर्याय जनगणना। फोन, बाइक, टीवी, फ्रिज आदि नियाजिब तथ्य। बहु प्रतीक्षित जनगणना प्रक्रिया आरंभ हेबार तारीख घोषणा करा जाइछि। एथर जनगणना 2टी पर्याय रे हेबो। रेजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मुताबक आसंता वर्ष अर्थात 2026 एप्रिल 1 रु प्रथम पर्याय आरंभ हेबो। एही पर्याय रे लोकंक ठारू सेमानंकर घरे थिबा गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं अन्य सुख सुविधा प्रदानकारी जिनिसर तालिका प्रस्तुत करा जिवो। एथि लागि सेंसस कमिशनर एवं रेजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया राज्य मुख्य सचिव मानक चिठी लिखिछंती। एथर मोबाइल एप्लिकेशन व्यवहार करी डिजिटल उपाय रे जनगणना करा जिवो। प्रथम पर्याय रे लोकंक आवासिक स्थिति, संपत्ति एवं विभिन्न सामग्री तथ्य हासिल करा जिवो। द्वितीय पर्याय रे घरे रहुतिबा प्रत्येक लोकंकर जनसंख्यक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य सूचना संग्रह हेबो, जहाकी एहाकू पॉपुलेशन एन्यूमरेशन बा पीई कुहाजिबो। तेबे मुख्य सचिव माननकु चिठी लिखि कुहा जाइछि जे धार्य तारीख पूर्वरु सुपरवाइजर एवं अन्य जनगणना अधिकारी एवं कार्यकर्ता कामगुड़ी को बंटा जिबा आवश्यक। तेबे एही काम को जिला स्तर रे करा जिबो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना पई आसिला खुशी खबर। आसिला फाइनल तारीख। एही दिन आसीबो सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। जानंतु केउ माननको मिलिबो। राज्य सरकारंकर स्कीम सुभद्रा योजना रे 2टी किस्तीर टंका हिताधिकारींक खाता को आसी सारिछि। 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारींक निकटरे जेउ भली भाबरे सुभद्रा पहुंची
କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ लगातार भाବରେ प्रयास କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉଥରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ମିର୍ଦ୍ଧା ଟପ୍ପୋଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ମିଳିଲା ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମିର୍ଦ୍ଧା ଟପ୍ପୋ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଡୁଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ରବିବାର 1996 ବ୍ୟାଚ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସହିତ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ଇଡ୍କୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମାଜନ ଆଣିଛି ବଡ଼ ରିହାତି ବିକ୍ରି। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। ଆସିଗଲା ଆମାଜନର ବିଗ୍ ଅଫର ଯୋଜନା ପ୍ରାଇମ ଡେ 2025। ଏ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ଏହି ପ୍ରାଇମ ଡେ ଅଫର। ଏହି ସେଲ୍ ଜୁଲାଇ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 14ରେ ଶେଷ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରାଇମ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 72 ଘଣ୍ଟାର ନନ୍‌ଷ୍ଟପ୍ ସପିଂ ଡିଲ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରାଇମ ଡେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଜୁଲାଇ 12 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 14 ରାତି 12ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଲ୍, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ପାଦ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ମଜାଦାର ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ପ୍ରାଇମ ଡେ ସମୟରେ 1600ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସାରା ଭାରତରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ କାରିଗରଙ୍କ ଜିନିଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସାମସଙ୍ଗ, ୱାନପ୍ଲସ୍, ଇଣ୍ଟେଲ୍, ଏଚ୍‌ପି ଏବଂ ଆଦିଦାସ ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ 2025କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଏ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଛି। ଯଦିଓ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଏହି ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କ୍ରିବେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।